کہتے ہیں کہ ایک دور افتادہ وادی میں ایک بستی آباد تھی جس کا نام زبانوں پر کم ہی آتا۔ لوگ اسے تھگو کی بستی کہتے تھے۔ اس بستی کا نام سنتے ہی دلوں میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ جاتی۔ یہاں کے مکین چالاک، مکار اور فریب کار تھے۔ ان کی زبانوں میں شہد جیسی مٹھاس اور آنکھوں میں زہر کی سی کاٹ تھی۔ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ بڑے بڑے عقل مند بھی دھوکا کھا جاتے۔ یہ بستی جنگلوں، پہاڑوں اور صدیوں پرانے کھنڈرات کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں بھی جب وہاں پہنچتے تو اپنی تمازت کھو دیتے، جیسے وہ خود بھی اس بستی کی حقیقت سے خائف ہوں۔ اس بستی کا سردار راگا سنگھ تھا، ایک چالاک، عیار اور بے رحم آدمی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی کی بھی نیت بھانپ لیتی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ الفاظ کا ہنر تھا، اور وہ الفاظ سے ہی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ راگا سنگھ کے نیچے کئی گروہ کام کرتے تھے، جیب کتروں سے لے کر سود خوروں تک، اسمگلروں سے لے کر جعلی تاجروں تک۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام تھا، مگر سب کی ڈور راگا سنگھ کے ہاتھ میں تھی۔ بستی کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں عامر اپنے بیمار والد کے ساتھ رہتا تھا۔ عامر بچپن سے ہی اس بستی کے دھوکے باز ہے۔ ماحول میں پلا بڑھا تھا، مگر اس کا دل دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کے والد اکثر کہا کرتے، بیٹا، دھوکہ دینا آسان ہے مگر سچائی کی راہ پر چلنا اصل ہنر ہے۔ عامر کے اندر ایک کشمکش تھی۔ ایک طرف بستی کے رنگین جھوٹ تھے جو دولت اور طاقت کا جھانسا دیتے، اور دوسری طرف اس کے والد کی نصیحتیں تھیں جو ضمیر کی روشنی کو زندہ رکھتی تھی۔ ایک دن بستی میں ایک اجنبی داخل ہوا۔ وہ گھوڑے پر سوار، لمبا چوگا پہنے، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا۔ بستی کے دروازے پر تعینات راگا سنگھ کے آدمیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہایت نرمی اور عزت سے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام زادان ہے، میں دور دراز ملک سے آیا ہوں۔ میرے پاس ایک تجویز ہے جو اس بستی کو اور طاقتور بنا سکتی ہے۔ راگا سنگھ تک یہ خبر پہنچی تو اس نے زادان کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار کے حال میں خوبصورتی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، قیمتی ایرانی قالین بچھے تھے اور قندیلیں دھیمی روشنی پھیلا رہی تھی۔ زادان نے آ کر راگا سنگھ کے سامنے اپنا سر جھکایا اور کہا، میں آپ کی سلطنت کو امیر تر بنا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ راگا سنگھ نے مسکراتے ہوئے اپنی تیز نگاہوں سے زادان کو پرکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص بھی اسی بستی کی طرح چالاک ہے، مگر کیا اس کے ارادے بھی ویسے ہی ہیں؟ یہ راز وقت ہی بتا سکتا تھا۔ عامر اس ساری ملاقات کو دور کھڑے دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے بستی میں ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ زادان کی آمد کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ ہے، مگر بستی کے باقی لوگ خوش تھے۔ ان کے لیے بس مال و دولت کی چمک ہی سب کچھ تھی۔ زادان کی باتوں نے ان کے دلوں میں نئے خواب جگا دیے تھے۔ رات کے سناٹے میں عامر چھت پر بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں سوالات تھے، کیا میں اس بستی کا حصہ بن کر اپنی روح کو بیچ دوں، یا سچائی کے راستے پر چل کر کچھ مختلف کروں؟ اسی اثنا میں ایک سرد ہوا چلی، جیسے فضا نے بھی عامر کے دل کی الجھن کو محسوس کر لیا ہو۔ صبح کا سورج بستی پر ایک سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، مگر بستی والوں کے دلوں میں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ زادان کی آمد کے بعد بستی کے ہر کونے میں اس کے چرچے تھے۔ راگا سنگھ نے اعلان کیا تھا کہ زادان اب اس کا خاص مشیر ہوگا۔ زادان نے بستی کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا۔ ہم آس پاس کی بستیوں میں قحط اور خوف پھیلا دیں گے، پھر وہاں کے لوگ ہماری پناہ میں آئیں گے۔ ہم ان کی مدد کے بہانے ان کی دولت ہتھیا لیں گے۔ راگا سنگھ کو یہ تجویز بھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک اب اور زیادہ تھی، مگر عامر کا دل بے چین تھا۔ اسے ہرگز یہ منصوبہ پسند نہ آیا۔ عامر کے والد جو بستر مرگ پر تھے، انہوں نے کمزور آواز میں بیٹے سے کہا، بیٹا، یاد رکھنا، ظالم کبھی دیر پا خوشی نہیں پاتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ادھر زادان دن بدن راگا سنگھ کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے راگا سنگھ کے گرد اپنے وفادار لوگوں کو بھی بستی میں لا کر آباد کر دیا۔ راگا سنگھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی جال میں پھنس رہا ہے۔ بستی کے کونے میں واقع ایک اپرانا کھنڈر تھا، جہاں عامر اکثر جایا کرتا۔ یہاں اس کی ملاقات ہوئی فائزہ سے۔
फायजा एक यतीम लड़की थी जो बस्ती के जुल्म से बचकर यहाँ छिपती थी। उसकी आंखों में दर्द की एक दास्तान छिपी थी, मगर उसके दिल में सच्चाई का दिया जल रहा था। एक दिन फायजा ने आमिर से कहा, आमिर, अगर हम चुप रहे तो ये बस्ती तबाह हो जाएगी। ज़ादान की नीयत साफ नहीं, वो इस बस्ती पर कब्जा करना चाहता है। आमिर ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं फायजा, मगर रागा सिंह की आंखों पर लालच की पड़ी बंधी है। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जो सबके सामने ज़ादान का असल चेहरा बेनकाब कर सके। दूसरी तरफ ज़ादान ने रागा सिंह के खास आदमी जुगनू को भी अपने शिकंजे में ले लिया था। जुगन अब रागा सिंह की हर खबर ज़ादान तक पहुंचा रहा था। एक रात जब सारी बस्ती गहरी नींद में थी, आमिर और फायजा ने ज़ादान के खफिया ठिकाने की निगरानी की। वहां उन्होंने एक खफिया मुलाकात देखी जिसमें ज़ादान दूसरे जंगजुओं के साथ मिलकर बस्ती पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा बना रहा था। एक बार रागा सिंह की ताकत मेरे नीचे आ गई, फिर बस्ती मेरी होगी। रागा सिंह महज एक महरा है। ज़ादान की आवाज में जहर था। आमिर ने चुपके से इस तमाम साजिश की तस्वीर कशी कर ली। अब उनके पास सबूत था, मगर सवाल यह था कि रागा सिंह तक यह सबूत कैसे पहुंचाया जाए। अगर गलती हुई तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। बस्ती के कुचे रास्तों पर सन्नाटा तारी था। आमिर और फायजा दोनों ने दिल मजबूत करके सबूत रागा सिंह तक पहुंचाने का मंसूबा तैयार कर लिया था, लेकिन रागा सिंह तक पहुंचना आसान न था। इसके गर्द मुहाफिजों का पहरा हमेशा सख्त रहता था। फायजा ने रागा सिंह के एक पुराने वफादार खादिम बाबा मुरजान से मदद मांगी। बाबा मुरजान बस्ती में सबसे ज्यादा समझदार और बावफा शख्स था। वो रागा सिंह के बचपन से उसके साथ था। जब बाबा मुरजान को ज़ादान की साजिश का पता चला तो उसका चेहरा संजीदा हो गया। आमिर बेटा, रागा सिंह की आंखें बंद हैं, मगर शायद अल्लाह ने तुम्हें इस बस्ती के लिए मुंतखब किया है। आओ, मैं तुम्हें रागा सिंह तक ले जाऊंगा। अगली सुबह जब रागा सिंह दरबार में बैठा अपने खास आदमियों के साथ मंसूबे बनवा रहा था, बाबा मुरजान ने रागा सिंह के कान में सरगोशी की। मालिक, एक निहायत अहम बात है जो तन्हाई में सुनना बेहतर होगा। रागा सिंह ने सबको रुखसत किया। आमिर और फायजा दब्बे कदमों अंदर आए। उनके हाथ में वो खफिया तस्वीर और सबूत मौजूद थे। आमिर ने साफ और पुरज़्म लहजे में कहा, सरदार, ज़ादान तुम्हें धोखा दे रहा है। उसके असल इरादे ये हैं। आमिर ने सबूत रागा सिंह के सामने रख दिए। तस्वीरें, खत व किताबत और ज़ादान की खफिया मैटिंग की तफसीलात देखकर रागा सिंह के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। क्या मेरे महल में बैठकर मेरे ही खिलाफ साजिश हो रही थी? रागा सिंह धाड़ा। उसी लम्हे बाबा मुरजान ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, अब भी वक्त है। ज़ादान को बेनकाब कीजिए, वरना पूरी बस्ती उसके शिकंजे में आ जाएगी। रागा सिंह ने फौरन अपने वफादार सिपाहियों को बुलाकर ज़ादान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लेकिन इधर ज़ादान को भी किसी तरह खबर लग चुकी थी कि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। उसने अपने मुसल्लह आदमियों के साथ बस्ती के बड़े चौराहे पर कब्जा कर लिया और ऐलान किया, जो रागा सिंह के साथ है वो मेरा दुश्मन है। आज से ये बस्ती मेरी है। बस्ती में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई। रागा सिंह के सिपाही और ज़ादान के जंगजू आमने सामने आ गए। हर तरफ हंगामा बरपा था। तीरों तलवारें चलने लगे, आग भड़कने लगी, चीखों पुकार सुनाई देने लगी। आमिर और फायजा ने छुपकर रागा सिंह के साथ हिकमत अमली तय की। हमें ज़ादान की असल कमजोरी पर हमला करना होगा, उसके मुसल्लह गोदाम पर। रात की तारीकी में आमिर और फायजा ने चंद बहादुर सिपाहियों के साथ ज़ादान के असलहा खाने पर हमला किया। जबरदस्त धमाकी हुआ। ज़ादान के जंगजू खौफजदा हो गए। जंग का पांसा पलटने लगा। ज़ादान के गोदाम की तबाही ने उसके आदमियों के हौसले पस्त कर दिए थे। वो जो गुरूर में बस्ती पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, अब उसकी सल्तनत लर्जने लगी थी। रागा सिंह ने मौका से फायदा उठाया। उसने अपनी तमाम वफादार फौज को इकट्ठा किया और बस्ती के चौराहे की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। फजा में जंग के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। आज बस्ती की तकदीर का फैसला होगा, रागा सिंह ने ललकारा।
आमिर और फायजा भी इस जंग का हिस्सा बन चुके थे। आमिर के हाथ में तलवार थी, मगर दिल में एक ही दुआ थी कि इस जंग में कम से कम खून बहे। ज़ादान के आदमी आखिरी दिफा में थे। ज़ादान खुद ऊंचे मीनार पर खड़ा होकर अपनी फौज को हुक्म दे रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। जंग शदीद हो गई। तीर बारिश की तरह हो रही थी, बरसने लगे, तलवारें टकराकर चिंगारियां बखेरने लगे। बस्ती की गलियां मैदान जंग बन गए। मगर रागा सिंह की हिकमत अमली और आमिर की बहादुरी ने जंग का नक्शा बदल दिया। आमिर ने चंद बहादुर सिपाहियों के साथ ज़ादान के मीनार तक पहुंचने की मुहिम शुरू की। रास्ते में ज़ादान के मुहाफिजों से घमसान की लड़ाई हुई। आमिर के बाजों पर जख्म लगा, मगर वो डटा रहा। फायजा दौर से आमिर के लिए दुआएं कर रही थी। आखिरकार आमिर मीनार के दरवाजे तक पहुंच गया। ज़ादान खुद तलवार लेकर उसके सामने आ गया। दोनों में सख्त मुकाबला शुरू हो गया। आमिर की सच्चाई का मुकाबला हो रहा था। तुम जैसे कमजोर लोग मुझसे क्या लड़ेंगे? ज़ादान ने कहा। आमिर ने गर्ज कर जवाब दिया, कमजोर वो होते हैं जो धोखा देते हैं। सच्चाई के सिपाही कभी नहीं हारते। एक जोरदार वार के साथ आमिर ने ज़ादान की तलवार को नीचे गिरा दिया। ज़ादान हाँपने लगा। रागा सिंह भी उसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। ज़ादान, तेरे अंजाम का वक्त आ चुका। रागा सिंह की आवाज में फैसलाकुन सर्द माहरी थी। ज़ादान को गिरफ्तार कर लिया गया। बस्ती में सुकून लौट आया। जंग रख गई। बस्ती के लोग सुख का सांस लेने लगे। अगले दिन रागा सिंह ने आमिर को दरबार में बुलाया। पूरा दरबार आमिर की बहादुरी की दाद दे रहा था। आमिर, आज से तुम मेरे खास मुशीर हो। तुमने बस्ती को बचाया है, रागा सिंह ने कहा। मगर आमिर ने सिर झुकाकर आजिज़ी से जवाब दिया, सरदार, मेरा मशूरा है कि बस्ती के धोखे के दस्तूर को बदल दीजिए। हम फरेब की बस्ती के बजाय इंसाफ और सच्चाई की बस्ती बन सकते हैं। रागा सिंह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, शायद यही वक्त है कि हम फरेब की बस्ती के बजाय इंसाफ और सच्चाई की बस्ती बन सकते हैं। रागा सिंह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, शायद यही वक्त है कि हम फरेब की बस्ती के बजाय इंसाफ और सच्चाई की बस्ती बन सकते हैं। आमिर की जदोजहद ने बस्ती का नसीब बदल दिया। धोखे और मकर की बस्ती अब एक नई रोशनी की तरफ गामज़न होने लगी। फायजा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। एक नई सुबह का आगाज हो चुका था।